Dans la troisième partie, on va faire l'étude énergétique du pendule de torsion. Donc on commence par l'expression de l'énergie cinétique pour le pendule de torsion qui est en rotation. Donc on considère un pendule de torsion formé d'un fil métallique de torsion léger auquel est fixée une tige homogène. Donc soit J delta le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation matérialisé par le fil métallique. Donc l'axe de rotation de la tige, c'est le fil de torsion. Et θ point, la vitesse angulaire de la tige à l'instant T. On définit une énergie cinétique du système qui est en rotation autour de delta à cet instant par l'expression suivante. EC égale à 1 demi J delta θ point au carré. Donc le pendule de torsion. Donc le système il est en rotation. Le cas de la rotation, on 1 demi J delta θ point au carré. Le cas de la translation, on 1 demi m v carré. Donc هذه أول اختلاف ما بين pendule élastique et pendule de torsion. Donc avec J delta c'est le moment d'inertie, elle est exprimée en kilogrammes par mètre carré, et θ point c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Donc dans le cas d'un régime périodique, ça veut dire que les frottements sont négligeables. On a l'expression de θ de t égale à θm cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc on dérive cette expression pour trouver l'expression de θ point. C'est moins de pi sur t0 t θm sinus de pi sur t0 t plus phi. Donc on cherche l'expression de EC en fonction de θm et de θ. يعني كنقلبوا على EC pour chaque position θ. Donc عندنا هنا θ point au carré. إلا بغينا l'expression ديال θ point en fonction θ دائما كنديرو le carré. Donc كنديرو كلشي le carré هنايا كتولي عندنا depuis sur T0 déjà شفناها في le cours précédent. T0 il y a depuis racine du J delta sur C, depuis sur T0 il y a racine de C sur J delta, donc remplacer. ملي نديرو au carré غتبقى لنا C sur J delta θ m carré sinus au carré. Donc sinus au carré remplacer avec 1 moins cosinus au carré. Donc le sinus au carré plus cosinus au carré le donne 1. Donc sinus au carré il est remplacé par 1 moins cosinus au carré. Donc 1 moins cosinus carré. علاش remplacينا sinus carré ب 1 moins cosinus carré حيتاش حنا باغيين θ point en fonction de θ. Donc θ فيها الكوسينوس. donc يعني خصنا نتخلصوا من السينوس. donc هي 1 moins cosinus ولكن θ فيها الكوسينوس وفيها حتى θ m. donc ها هو θ m ديجا كاين هنا مشروع عليهم بجوج. غتجينا C sur J delta θ m carré moins θ m carré cosinus au carré. donc هذه ها هي θ m carré cos au carré هي θ au carré. Donc θ point au carré c'est C sur J delta θ m carré moins θ au carré. Donc هذه l'expression de θ point en fonction de θ. Donc إلا بغينا θ point نديرو الرacine plus ou moins. إلا كنا باغيين الفيتاس في لو سونس بوزيتيف كناخدو plus. كنا باغيين الفيتاس في لو سونس négatif كناخدو moins. Donc je remplace cette expression في l'expression ديال EC où je simplifie J delta avec J delta. Donc l'expression finale de EC en fonction de θ et θm, c'est 1 demi C θm carré moins θ carré. Donc on a de l'expression هذه شنو كيبان لي؟ كيبان لي ملي كيكون θ كيساوي plus ou moins θm θ au carré غيساوي θm moins terme مع الكاري. Donc θm carré moins θm carré égale à 0. Donc l'énergie cinétique est nulle. Ça veut dire que la vitesse elle est nulle. Donc, si θ égale plus ou moins θm, EC est nul, donc la vitesse est nulle. Et l'oscillateur s'arrête. Donc, il y a la position, les extrémités, moins θm plus θm, la tige s'arrête et change le sens de son mouvement. Il y a le sens horaire, mais quand ça θm,
كتحبس كترجع لو سونس اونتي ار. نفس الشيء كانت في لو سونس اونتي ار مشات لموان تيتا ام كتحبس وكترجع لو سونس ار. يعني فين كيتبدل لو سونس موفمون سي في لي زيكستريميتي دو موان تيتا ام موان تيتا ام. اولا دوطخ فاسون بلا ما نجبدو بلا من هاد ليكسبرسيون بغينا نعرفو حنا لا فيتيس بلا ما نعرفو ليكسبرسيون او سي اون فونكسيون تيتا ام تيتا كنعرفو ان ملي كتكون تيتا ماكسيمال ou bien minimale, mathématiquement, sa dérivée elle est nulle. Donc la dérivée qu'est-ce qu'on nulle, mais qu'est-ce qu'on la fonction maximale ou la minimale. Donc la dérivée θ est θ point, donc la vitesse elle est nulle. غير من propriété mathématique ديال le maximum et le minimum. Donc deux d'abord, le cas ديال θ égale à 0. θ égale à 0, donc l'oscillateur passe par sa position d'équilibre. Son énergie cinétique et sa vitesse sont maximales. يعني ملي كيكون θ 0 هذا دائما positif. Donc le nombre il est qu'un positif. Le minimum اللي ياخد هو 0. Donc le minimum ديال هاد لو terme c'est 0. Donc يعني أن ملي كيكون هذا مينيمال مع لو سين موان دونك هذا غيكون ماكسيمال. دونك ملي كيكون θ كيساوي 0 او سي كتكون ماكسيمال. او سي ماكسيمال او سي ماكسيمال يعني تا لا فيتاس انغولار elle est maximale. يعني ملي كيدوز لوسيلاتور من لا بوزيسيون ديكيليبر لا فيتاس كتكون ماكسيمال. Et son énergie cinétique sera aussi maximale. Donc, deuxième partie, on va voir l'expression du travail du couple de torsion. Donc, le travail du couple de torsion entre la position A d'abscisse angulaire θA et la position B d'abscisse angulaire θB est définie par la relation. Donc, la position initiale, il y a la position A, la position finale, c'est la position B. Donc, le travail de couple de torsion, c'est WC égale à 1 demi C θA au carré moins θB au carré. Donc, le travail de la force de rappel, il y a 1 demi K XA au carré moins XB carré. Donc, si le كيختلف, constante de raideur كنبدلوها بconstante de torsion, l'abscisse كنبدلوها بالabscisse angulaire. يعني تقريبا نفس l'expression, نفس الشيء. غير هو نرد البال دائما كناخد في لو كوبل في لو travail ديال لو كوبل ou bien le travail de la force de l'appel ناخدو la position initiale moins la position finale. On dit une démonstration de la formule باش تعرفوها ملي جات. Donc le travail élémentaire du couple de torsion c'est DWC. Donc appliqué par le couple de torsion, il est défini ainsi. Donc le travail élémentaire le DWC c'est le couple de torsion fois D de θ. Donc pour un déplacement angulaire élémentaire D de θ, يعني un petit déplacement. Si on veut le travail WC de θA vers θB, donc là on doit calculer l'intégrale de θA vers θB de DWC dθ. Remplace DWC, oui, donc remplace DWC par MC fois D de θ. Donc MC, il y a moins C fois θ. Je remplace. C c'est une constante. Je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc, on a θ d de θ. Θ d de θ, la primitive c'est θ au carré. Donc, si je calcule l'expression, je trouve 1 demi c'est θ1 au carré moins θb au carré. Donc, on a des démonstrations de le travail de la force ou bien du couple de torsion. Donc, tu vois que tu as la formule نيشان. ديمونستراسيون لا طلبها ما كتطلبش ولكن الا طلبها لك راه تكون عارفها ما فيهاش شي حاجه كثير. Donc troisième partie c'est l'énergie potentielle de torsion. Donc ملي كيكون عندنا le fil de torsion déformé يعني ماشي في لا بوزيسيون ديكليبر ديالو ولا initial. Donc ديك الساعه كنحسوا بكاينه واحد l'énergie ستوكي في لو سيستم. Donc هذيك l'énergie la forme ديالها دائما l'énergie ستوكي كنسميوها énergie potentielle.
وفي هذه الحالة كنسميوها énergie potentielle de torsion. بالنسبة لو بوندول de torsion كنسميوها énergie potentielle de torsion. Donc le symbole ديالها c'est EPT. Donc l'énergie potentielle de torsion d'un pendule de torsion est définie par la relation EPT égale à 1 demi C θ au carré plus constante. أنا ما بغيتش نسميها C باش ما تخلطش مع هاد C هنايا دونك سميتها K. تقدر تسميها C prime ولا CTE ماشي مشكل. دونك إلا لاحظنا هنا نفس ليكسبرسيون ديال لو بوندول إلاستيك. في البوندول إلاستيك كتكون 1 demi K x carré بالنسبة للهوريزونتال بلس كونستانت. هنايا كنغومبلاسيو K ب C و x اللي هو لابسيس أنغولار. دونك هادي l'expression ديال l'énergie potentielle de torsion à apprendre. دونك بالنسبة لهاد لا كونستانت الأغلبية دائما تقريبا بالنسبة للتورسيون كتكون زيرو. دائما لي كونستانت كناخدوهم بزيرو. دونك على حساب لو شوا اللي كناخدوه كتجينا كا لا كونستانت توجور نول. دونك avec K, C c'est la constante de torsion du pendule. Donc C elle est exprimée en newton fois le mètre fois radian moins 1. Θ c'est l'angle de rotation en radian. Et K est une constante qui dépend du choix de l'état de référence fourni par les conditions initiales. Donc K dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle de torsion. Donc en général, on prend EPT est nul pour θ égale θ0 égale 0. يعني دائما en général كناخدو أن l'énergie potentielle de torsion nulle يعني l'état de référence de l'énergie potentielle كناخدو في la position d'équilibre. تقريبا الأغلبية. Donc في la position d'équilibre. ولكن ضروري نكتب هادشي هذا. ضروري نكتبو في démonstration في l'exercice. l'état de référence كيتعطى ضروري 100% في l'exercice. بحال اللي فين كنختارو l'état de référence ديال l'énergie potentielle ديال torsion ولا l'élastique ولا البوزونتير. Je remplace EPT égale à 0 يعني remplacer EPT ب 0 و θ remplacer ب 0. Donc غتجينا 0 égale K. Donc K c'est elle est nulle. L'expression EPT devient 1 demi C θ au carré. La quatrième partie, elle a la variation de l'énergie potentielle de torsion. La variation de l'énergie potentielle de torsion entre les positions 1 et 2, d'abscisse angulaire θ1 à l'instant T1 et θ2 à l'instant T2 respectivement est. Donc, delta EPT de θ1 vers θ2 est égal à EPT final moins EPT initial. دائما دلتا ملي تشوفوا دلتا المعنى ديالها الفينال موان initial. EPT2 remplacez θ ب θ2. Donc plus K moins 1 demi C θ1 au carré moins K. Donc je simplifie K avec K et je factorise avec 1 demi C. Je trouve 1 demi C θ2 au carré moins θ1 au carré. هاد l'expression هادي لا كومباريتها مع لو travail كنلقاها بأن هادي سي موان لو travail. لو travail كناخدو لا position initiale moins position initiale moins position finale. هنا لا جاتنا position finale moins position initiale. Donc la variation de l'énergie potentielle de torsion égale moins le travail du couple de torsion. يعني إلا بغينا نحسبو le couple de torsion une autre méthode كنحسبو غير من l'énergie potentielle de torsion. énergie mécanique système oscillant. دابا نشوفو l'énergie mécanique اللي هي كتجمع لي l'énergie cinétique و l'énergie potentielle. Donc on définit l'énergie mécanique d'un pendule de torsion par la relation suivante. EM égale à EC plus EP. Énergie cinétique plus énergie potentielle. Énergie potentielle, on a fait deux types. Énergie potentielle de pesanteur et énergie potentielle de torsion. Donc le mouvement de la tige est dans le plan horizontal. Donc avec la tige, le mouvement ديالها في le plan horizontal. يعني كتبقى دائما في le plan horizontal. Le plan horizontal elle est choisi comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc le mouvement de la tige s'effectue sur le plan horizontal, qui est choisi comme état de référence de l'énergie potentielle pesanteur. Je معنى هذه الجملة؟ معنى ديالها أن EPP elle est nulle في le plan horizontal. EPP elle est nulle في le plan horizontal يعني هذا ما كاينش. Donc EPP égale à 0. Donc يبقى لنا أن EM هي EC plus EPT.
Je remplace EC, c'est un demi J delta θ point au carré. Ou EPT, c'est un demi C θ au carré plus K. Donc, le premier cas, c'est le cas de frottement négligeable. Si on considère que les frottements négligeables, alors l'énergie mécanique se conserve. Si on veut démontrer que l'énergie mécanique se conserve lorsque les frottements sont négligeables, on suit les étapes. Donc, on dérive cette expression par rapport au temps, et on dérive EM par rapport au temps. On va atteindre d de EM sur d de t égale j delta θ de point au carré, θ de point fois θ point plus c θ point fois θ. La démonstration. Donc, il est déjà شفنا هادشي في الاخر في البوندول élastique ولكن ماشي مشكل. عاودوا dérivée ديال هادي دونك on a 1 demi j delta constante كتخرج من لا dérivée كتبقى لنا dérivée de θ point au carré. Dérivée de θ point au carré هي 2 θ point θ 2 points. Le rappel mathématique. 2 θ point θ 2 points. 2 كتسامبليفيا مع 2 كتبقى j delta θ point θ 2 points. هي هادي. نفس الشيء بالنسبة لهنا كتبقى c θ point θ و k dérivée ديالها égale à 0 حيت k c'est une constante. On factorise avec j delta θ point باش كنخليو غير θ 2 point بوحدها. j delta θ point. Ou nous avons déjà c'est l'équation différentielle. L'équation différentielle θ 2 point plus c sur j delta θ égale à 0. Donc l'énergie mécanique égale constante. Dérivée est nulle, ça veut dire que EM est constante, l'énergie mécanique se conserve. أغلبية التمارين كنديرو العكس. كيقول لك par une étude énergétique montrer que ou trouver l'équation différentielle. Donc كنبداو بالعكس. الأغلبية كنبداو بالعكس. يعني كنبداو بلي أن EM كتساوي constante يعني EM dérivée كتساوي 0 وكنحسبو الديريفي وكنديرو كتساوي 0. هذا ديفيرونس 0 كيبقى لنا هذا كيساوي 0. دونك هادشي غنشوفو في التمارين. Donc, là, je vous l'expression temporelle de l'énergie potentielle de torsion dans le cas où les frottements sont négligeables, il y a un régime périodique. Donc, on sait l'expression de θ. Donc, si on considère la position d'équilibre θ comme référence de l'énergie potentielle de torsion, alors pour θ égale à 0, on a EPT 0, ça veut dire que K est nul. On a la constante K, donc EPT est 1 demi C θ au carré. On va l'expression temporelle. L'expression temporelle est en fonction du temps. Mais l'expression EPT en fonction de θ. Donc, si je veux le temps, déjà qu'on a l'expression θ en fonction du temps, on remplace θ par θm cosinus de pi sur t0 t plus i. Donc, et on sait que le cosinus carré c'est 1 demi facteur 1 plus cosinus de x. On remplace le cos carré par 1 demi. Donc, je vais dire 1 demi fois 1 demi 1 sur 4, c'est θm carré. Cosinus 2x, on a 2x. 2x, on a x. Donc x ديالنا هو هذا. Donc حنا باغيين 2x. Donc غنشدو هادشي كامل غنضربو في 2. غتولي 4pi sur t0 t plus 2 phi. Donc on a هي هادي plus 1. C'est bon. Donc هادي expression. L'expression de EPT. شنو كنستنتجو من هاد l'expression أن la période ديال هاد l'énergie potentielle de torsion هي t0 sur 2. يعني إلا جينا لهنا وعوضنا هنا ب t0 sur 2 غتجينا 2pi sur t0 sur 2 يعني هذه هي لا بيريود. دونك دائما كنكتبو 2pi على لا بيريود. دونك هنا عندنا 4pi. دونك باش نرجعو 2pi خصنا نقسمو هنايا على جوج وهنا على جوج. دونك 2pi sur t0 sur 2. Et donc t0 sur 2 هي la période de l'énergie potentielle de torsion. هي هذه. Donc l'expression temporelle de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique elle est en fonction de θ point. Au θ point déjà il y a moins 2pi sur t0 θm sinus 2pi sur t0 t plus phi. Le moins m chez le carré, donc on prend 4pi carré sur t0 carré θm carré sinus au carré. Donc 4pi carré sur t0 carré il y a c sur j delta, donc il y a c sur j delta. Je simplifie j delta avec j delta.
Ça donne 1 demi C θ M carré sinus au carré. Donc, là, je remplace sinus au carré par 1 moins cosinus carré. Ou cosinus carré, déjà, on a la propriété de charger le cosinus. Cosinus carré, il y a 1 demi facteur 1 plus cosinus 2x. Nefs الشيء اللي درنا قبيله. غتعطينا 1 sur 4 c θ m carré facteur 1 moins cosinus 4 pi sur t0t plus 2phi. Donc, on a نفس الشيء. La période de la fonction, il y a t0 sur 2. On remarque que les énergies EC et EPT sont deux fonctions périodiques strictement positives de période t égale t0 sur 2. L'expression de l'énergie mécanique est, donc l'énergie mécanique il y a EC plus EPT. Donc EC, placé à l'expression de là, il y a EC, ou EPT, déjà je l'expression de là. On factorise 1 demi c θ m carré, on prend sinus carré plus cosinus carré, يعني هي 1. Donc EM égale à 1 demi c θ m carré. Donc lorsque la barre passe par sa position d'équilibre, on a θ est nul. Donc implique que EPT est nul. La position d'équilibre دائما يكون عندنا θ égale à 0. يعني EPT 0 يعني EM غتبقى هي EC اللي غتكون ماكسيمال. Donc فاش كتكون EC ماكسيمال. Donc on a les deux fonctions, ce sont des fonctions positives. Donc maintenant positif, غادي ماشي ستريكتومون انا حيدها. دونك راه بوزيتيف ماشي ستريكتومون نقدروا نكونوا نول. دونك بما ان لي دو فونكسيون بوزيتيف يعني ملي كتكون عندنا او ام كتساوي او سي بلس او بي تي، يعني ملي كتكون او سي نول كتكون او بي تي ماكسيمال، ملي كتكون او بي تي نول او سي كتكون ماكسيمال. سي بون. دونك او ام هي او سي يعني او سي ماكس. جو رومبلاس او سي ماكس هي ان دومي جي دلتا تيتا بوان ماكسيمال. Θ point m هي la vitesse maximale. Donc يعني l'expression d'énergie mécanique عندنا 2. عندنا l'expression اللي فيها 1 demi c θ m carré وعندنا 1 demi j delta θ point m carré. Donc من هاد les deux expressions em هو هذا نفسه، يعني يمكننا من هاد les deux expressions نلقاو l'expression de la vitesse angulaire maximale en fonction de θ et c et j delta. Donc d'après ces deux expressions on trouve que θ point m تساوي θ m racine de c sur j delta. ندير هذا كيساوي هذا، simplifier 1 demi مع 1 demi ونجبد θ m au carré. تجينا هي θ m racine de c sur j delta. Donc on va partir, je la représentation de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de torsion et l'énergie mécanique en fonction du temps. ولكن dans le cas où la vitesse initiale est nulle. رد البال مزيان. دونك إلا كانت لا فيتاس إنيسيال إلي نول ديك الساعة تكون أو سي كتبدا لي من زيرو. إلا كانت لا فيتاس إنيسيال ني با نول تا أو سي غتكون ديفيرون دو زيرو. يعني رد البال مزيان هاد الخطية. دونك هنا عندي l'axe ديال لي زينيرجي، l'axe du temps، les deux fonctions بجوج بهم ce sont des fonctions positives جاونا فوق من l'axe du temps. دونك عندنا دو كوب نيدونتيفيوهم. تجي شي كيسيون يقول لك identifier chaque coupe. Justification, il y a les conditions initiales. Puisque la vitesse initiale est nulle, alors θ point elle est nulle. Je voulais un autre à la θ point هو EC. Donc EC elle est nulle. Donc EC est nul. Je voulais qu'il donne 0. C'est la courbe noire. يعني هذه هي ديال EC. Donc هذه EC و EPT هي هذه. ملي كتكون EC nul, EPT كتكون ماكسيمال. ملي كتكون EPT nul, EC كتكون ماكسيمال. هادشي ديجا شفناه باش EM هي EC plus EPT. Les deux fonctions sont positives, يعني ملي كتكون وحده مينيمال الاخرى كتكون ماكسيمال. المينيموم ديال لي دو فونكسيون هو 0. صافي. Donc la courbe en noir c'est représente la tension UC ou bien l'énergie cinétique UC. La courbe rouge représente l'énergie potentielle de torsion. La période
لا بيريود ديال هاد لي دو زينيرجي هو تي كتساوي تي زيرو على جوج. لا بيريود ديال لينيرجي هي لا بيريود بروبر سور دو. نبان مزيان لهاد القضيه. بيريود لينيرجي هي لا بيريود بروبر سور دو. دونك هادي هي لا بيريود لينيرجي. يا اما ناخد من هنا لهنا يا اما ناخد من هنا لهنا، المهم شحال نجبر بعض المربعات. دونك مثلا نقدر ناخد من المينيموم دونك واحد جوج ثلاثة ربعة، المهم 4 المربعات. دونك لا بيريود d'énergie c'est la période propre sur deux. L'énergie mécanique c'est la somme des deux énergies. Donc غتجينا constante هي هادي. دونك la somme ديال هاد لو بوان مع هاد لو بوان كيعطينا هاد لو بوان نفسو. la somme د هادو راه جا في النص، النص مع النص يعطينا هادي كاملة. la somme د هادا الماكسيموم مع الزيرو يعطينا الماكسيموم ainsi de suite. Donc la somme ديال EC EPT à chaque instant elle est constante. C'est l'énergie mécanique. Donc احنا عرفنا كيفاش نديرو identifier les trois groupes ونinterpréter la figure اللي فيها la variation d'énergie en fonction du temps. Donc هنا نشوفوا la représentation de EC, EPT, EM en fonction de θ. On sait que EPT égale à 1 demi c θ au carré. Donc احنا عندنا expression ديال EPT en fonction de θ. يعني ما كاينش مشكل. ولكن EC كنعرفوها en fonction de θ بوان ماشي θ. ديجا درنا واحد لا ديمونستراسيون لقينا ان EC هي 1 demi c facteur θ m carré moins θ au carré. دابا نحاولوا نبينوا على هذيك لا فورمول ولكن d'une façon très simple et très rapide. Donc EM c'est EC plus EPT. Ça veut dire que EC c'est EM moins EPT. EM déjà شفناها. EM هي 1 demi c θ m carré ou bien 1 demi j delta θ point m carré. déjà شفناها في ديابو اللي قبل. ديابو 5. 1 demi c θ m carré و EPT هي 1 demi c θ au carré. Donc غتجينا هي 1 demi c θ m carré moins θ carré. Donc c'est une façon très simple pour démontrer la formule. غير l'énergie mécanique. l'étude énergétique تعطينا les résultats اللي هما يعني كنوصلوا لي résultats بواحد la méthode اللي هي très simple. دابا نشوفوا les points spéciaux lorsque θ égale à 0 ou lorsque θ égale plus ou moins θ1. Lorsque θ égale à 0, EPT est nul. Yani si je remplace θ par 0, EPT il est nul. Et EC égale 1 demi c θ m carré. Yani EC égale EC max. Égale 1 demi c θ m carré. On a mis qu'une énergie وحده nul, l'autre كتكون maximale. Donc EC égale à EC max égale 1 demi c θ m carré. مزيان. Lorsque θ égale à plus ou moins θm, donc إلا عوضنا بلوس تيتا ام غتجينا تيتا ام كاري، إلا عوضنا موان تيتا ام غتجي تيتا ام كاري. يعني في لي دو كا غتكون او بي تي ماكسيمال. او بي تي ايكال او بي تي ماكس ايكال 1 دومي سي تيتا ام كاري. اي او سي سي جو رومبلاس انا بلوس او موان تيتا ام، دونك تيتا بلوس او موان تيتا ام غتجينا هي تيتا ام كاري، ملي غتمشي مع هادي غتبقى او سي نول. او سي ايكال زيرو. اما من هاد لا فورمول اما الا كان عندنا تيتا ماكسيمال لا فونكسيون لا ديريفي ديالها كتكون نول. Donc نستعملوا هاد لي دو بوين باش نريبريزونطيو هاد لي دو فونكسيون. دونك هنا عندنا 3 فونكسيون، rouge, noir ou verte. هنا la variation de l'énergie en fonction de θ. اثنين ايدونتيفي كل فونكسيون بوحدها. دونك هاد او ام هي الفيرت باينه حيتاش او ام كونستانت، معندناش فيها مشكل حيتاش عندنا لا كونسيرفاسيون دو l'énergie ميكانيك. دابا كيبقى لنا اللي فينيا اللي بالكحل واش او بي تي ولا او سي، اللي بالحمر واش او بي تي ولا او سي. كيفاش غنديرو؟ نستغلو هاد لي بوين. دونك ملي كيكون تيتا زيرو او بي تي زيرو، يعني ملي كيكون تيتا زيرو او بي تي هي زيرو. يعني هاد لاكوب اللي كدوز من الزيرو هي لاكوب ديال او بي تي. ملي كيكون تيتا زيرو قلنا او بي تي زيرو، او سي كتكون ماكسيمال. دونك او بي تي زيرو هي او سي ماكسيمال، هي هادي اللي بالحمر. دونك هادي اللي بالحمر هي او سي وهادي هي او بي تي. دابا في بليز او موان تيتا ام، فين هو تيتا ام؟ تيتا ام هو هاد لو بوان هذا. دونك هذا هو تيتا ام هو لو ماكسيموم. تيتا فاري، هاد لا فونكسيون اي ديفيني في الانترفال موان تيتا ام تيتا ام، ماشي ديفيني في اخر. الفيزيك ما كتخدموش في اخر، خدامين غير في الانترفال
ديال تيتا اللي هو موان تيتا ام تيتا ام. هذا موان تيتا ام وهذا بلوس تيتا ام. دونك هادشي اللي كيهمنا حنا في لا فونكسيون. دونك ملي كيكون تيتا كيساوي تيتا ام بلوز تيتا ام باغ اكزومبل او بي تي كتكون ماكسيمال. دونك ها هي او بي تي ماكسيمال الا لاحظنا هنا، و او سي كتكون نول. ها هي ديجا عندنا او سي نول. ها هي او سي نول. موان تيتا ام نفس الشيء او سي نول او بي تي ماكسيمال. نفهم هاد لاكوب مزيان، نعرفش نستعملها نخرج منها باغ اكزومبل تيتا ام موان تيتا ام. نقدر نخرج منها لينيرجي ميكانيك، نقدر نخرج منها لا كونستانت دو تورسيون سي غير من او بي تي ماكسيمال. باغ اكزومبل لهنا يمكن نجبد انا لا كونستانت سي من هاد لا فورمول هادي. او ام عندي هي واحد على جوج سي تيتا ام تاع ونجبد سي. نقدر نجبد جي دلتا الا كانت عندي تيتا بوان ماكسيمال، اولا نقدر نجبد تيتا بوان ماكسيمال الا كانت جي دلتا. المهم نعرف نستعمل هاد لاكوب مزيان، ما كتحط في الوطني بزاف. هادي واللي قبل منها وهادي اللي غنشوفها من بعد ما عمرها تحطات ولكن نضبطها حتى هي. دونك قلنا هنا موان تيتا ام وهنا بلوس تيتا ام. هادو سو سون لي فالور ماكسيمال. Donc la courbe représente EPT, cette courbe représente EC. Et la courbe en vert représente l'énergie mécanique. Donc d'abord, je vois la représentation de EC, EPT et EM en fonction de θ au carré. Donc EPT c'est 1 demi c θ au carré. Donc déjà on a EPT en fonction de θ carré. EM c'est EC plus EPT. EC il y a EM moins EPT il y a EM moins 1 demi c θ carré. Donc on a une fonction qui est affine. Donc EC c'est une fonction affine. EPT c'est une fonction linéaire en fonction de θ carré. Mais chez θ, on a θ carré. Lorsque θ est nul, θ au carré est nul, يعني EPT égale 0. يعني EC هتكون هي EM. Lorsque θ égale plus ou moins θm, θ au carré égale θm carré. Donc EPT elle est maximale ou EC elle est nulle. C'est bon. Donc نجيو لهنا نيدونتيفيو كل كوبل. دونك هنا عندنا oui EC قلنا هنا nul هي. هنا عندنا E en fonction de θ au carré. Donc lorsque θ au carré est nul, mais qui compte θ au carré est nul, EC, EPT elle est nulle. Donc EPT nul. Donc la fonction linéaire هي ديال EPT ou la fonction affine هي ديال EC. Déjà هنايا هذه c'est une fonction linéaire وهذه c'est une fonction affine. Donc le point c'est θm carré. هنا 0. هذه c'est la représentation de EPT. وهذه c'est EC. ولا بغينا EM هي هاد لا droite. Constante, c'est une fonction constante. En fait, le cas des frottements non négligeables. Donc, on considère des forces de frottement, un couple de frottement. Ou la variation de l'énergie mécanique les frottements non négligeables. Donc, d'après le théorème d'énergie cinétique, on a delta EC, il y a le travail du poids plus le travail de la tension du fil plus WC plus WF. Donc le travail du poids et de la tension du fil sont nuls. Le poids ou la tension du fil coupe l'axe de rotation. Le travail du couple de torsion c'est moins delta EPP et prendra le travail de la force de frottement WF. Donc moins delta EPP l'un delta EC. Donc ça sera delta EC plus delta EPP que c'est le travail de la force de frottement ou bien du couple de frottement. Donc delta EM c'est le travail du couple de frottement. La variation d'énergie mécanique égale le travail du couple de frottement. Pendule élastique. La variation d'énergie mécanique dans le cas des frottements non négligeables égale le travail de la réaction du plan. La réaction du plan est confiée à la force de frottement.
Représentation de l'évolution de EC, EPT, EM en fonction du temps dans le cas où la vitesse initiale est nulle. Donc, puisque la vitesse initiale est nulle, يعني EC elle est nulle initiale, يعني هذه la courbe هذه هي ديال EC, هاد la courbe هذه en bleu هي ديال EPT, و la courbe de l'énergie mécanique c'est la somme. باش كنلاحظوا ان l'énergie mécanique diminue. ماشي l'énergie mécanique diminue حيتاش on a la non-conservation de l'énergie mécanique. Les frottements existent. Donc, ناخدو واحد l'exercice مهم بزاف. moi l'exercice هذا وقفوا لا فيديو حاولوا مع l'exercice غادي تشوفوا لا كوريكسيون ضروري ميمكنش تشوفوا لا كوريكسيون قبل. Donc ناخدو l'exercice. On considère un pendule de torsion constitué d'une tige AB. Donc on a la tige AB. Donc on a en 3 dimensions, en 3 dimensions, de moment d'inertie J delta et d'un fil de torsion de constante torsion C. Donc le fil de torsion, la constante torsion de le C, on repère la position de la tige par son abscisse angulaire θ entre la position d'équilibre et la position à l'instant. Donc la position de la tige est repérée par l'abscisse angulaire θ entre la position d'équilibre et la position à l'instant T. On tourne la barre AB autour du fil dans le sens positif d'un angle θm égale à 30 degrés par rapport à la position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale. L'instant considéré comme origine d'un temps. On a une sans vitesse initiale, مهم بزاف ونتلابل. وعندنا θm égale 30 degrés. On néglige les frottements. On a la conservation de l'énergie mécanique et on prend la position d'équilibre de la tige comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion. يعني ملي كتكون la tige في هاد la position EPT كتكون nul. يعني ملي كيكون θ nul EPT كتكون nul. دونك هادي فاش كتفيدنا هاد الجملة هادي كتفيدنا باش نحددو لا كونستانت K. دابا نشوفو EPP. Le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. يعني le plan horizontal اللي كيدوز من G هو l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. يعني في هاد لو بلان اوريزونتال l'énergie potentielle elle est nulle. يعني في هاد لو بلان ديال الموفمون كامل l'énergie potentielle nulle. يعني l'énergie potentielle de pesanteur ما نخدموش بها تكون nulle. Première question, exprimer l'énergie mécanique en fonction J, delta, C, θ et θ. Deuxième question, déduire l'expression ou bien l'équation différentielle du mouvement de la tige. Troisième question, la courbe associée pour chaque courbe à l'énergie correspondante. En se basant sur la courbe ci-contre, détermine l'énergie mécanique EM, la constante torsion C, le moment d'inertie J delta, la vitesse angulaire θ.m. يعني شحال من انفورماسيون بعد لي انفورماسيون كنا نخرجوا من هاد لا كوب. Donc la cinquième question, calculer le travail WC du couple de rappel entre les instants T1 et T2. غنوقفوا الفيديو خدموا هادشي هذا الله عليكم شويه شويه غتشوفوا لا كوريكسيون كنأكد على هاد القضيه هادي. Donc exprimer l'énergie mécanique en fonction J delta, C, θ et θ point. Donc l'énergie mécanique هي l'énergie cinétique plus EPP plus EPT. Donc نبداو أول حاجة EPT. EPT هي 1 demi C θ au carré plus K. Lorsque θ est nul, EPT elle est nulle. Donc غادي ملي جبنا la position d'équilibre de la tige, elle est choisie comme état de référence l'énergie potentielle de torsion. يعني ملي كتكون θ 0 يعني ملي كنكونوا في la position d'équilibre EPT كتكون nulle. Je remplace 0 égale à 1 demi C 0 au carré plus K يعني K égale à 0 donc EPT égale à 1 demi C θ au carré. أنا جبت l'expression de EPT. Donc de d'abord EPP. Puisque le plan horizontal passant par G est choisi comme état de référence de l'énergie potentielle pesanteur, alors EPP elle est nulle. C'est le mouvement qui a la tige يكون في le plan horizontal. يعني أن EPP غناخدوها 0. الأغلبية EPP كتكون 0. Donc, et on sait que EC égale à 1 demi J delta θ point au carré. Donc جبدنا les trois énergies on remplace في EL. Donc EM هي 1 demi J delta θ point au carré plus 1 demi C θ au carré. De la deuxième question, on déduire l'équation différentielle de mouvement du centre d'inertie G. Donc on déduire la question précédente. L'expression de EM, c'est l'équation différentielle.
شنو علاقة EM مع l'équation différentielle كنستعملو la conservation de l'énergie mécanique. Puisque les frottements sont négligeables, alors l'énergie mécanique se conserve. Ça veut dire que EM égale constante. EM égale à constante, ça veut dire que sa dérivée, elle est nulle. Donc, je calcule la dérivée, je fais sortir les constantes, les moins 1 demi J delta ou 1 demi C. Donc, θ point au carré, la dérivée d'elle est 2 θ point, θ2 point, déjà je fais un. θ au carré, dérivée d'elle est 2 θ point. Je simplifie 2 avec 2. On va dire une démonstration. Je simplifie 2 avec 2 et je factorise avec J delta θ point. J delta θ point. نخليو θ2 point بوحدها كتصبح لنا هي J delta θ point facteur θ2 point plus C sur J delta θ égale à 0. Donc J delta θ point elle est différente de 0. Donc هذا égale à 0. C'est l'équation différentielle. Donc on va utiliser l'équation différentielle mais en utilisant l'étude énergétique. Donc la troisième question, c'est associer chaque courbe à l'énergie correspondante. Donc, je vois la question, ça me les conditions initiales. Donc, à t égale à 0, on a θ point égale à 0, sans vitesse initiale, et θ égale à θm différence 0. Donc, je vais te dire, à l'instant t égale à 0, on lance la barre sans vitesse initiale, mais la position θm. Donc, شنو كنستنتج من هذه؟ كنستنتج أن من هذا θ point égale 0 كنستنتج أن EC كتساوي 0. من هاد θ différence 0 كنستنتج أن EPT différence 0. Donc AT égale à 0, EC égale à 0 et EPT différent de 0. Donc AT égale à 0, EC égale à 0, EPT différent de 0. يعني هذه اللي en noir هي de EC égale à 0 وهذه هي اللي maximale هي EPT. Et bon. Par la suite, la courbe noire correspond à l'énergie cinétique, la courbe rouge correspond à l'énergie potentielle de tension. C'est très simple. Donc la quatrième question, en se basant sur la courbe ci-contre, déterminer EM, C, J delta et θ point M maximale, la vitesse maximale. Donc AT égale à 0. نبداو أول حاجة نحدو EM. AT égale à 0, on a EC égale à 0. Ça veut dire que EPT égale EM. égale à 1 demi C θm carré. Donc إلا بغينا EM شنو هي؟ هي EPT AT égale à 0. AT égale à 0, EPT هي هذه. يعني EM شحال تساوي؟ هي جوج مضروبة في 6 المربعات. يعني هي 12 ملي جول. حنا جبناها. دابا نجبدو سي. دونك ديجا قلنا بلي AT égale à 0 θ كتساوي θm و EC il est nul يعني AT égale à 0 EM كتساوي 1 demi C θm carré. ها هي. دونك جبد من لهنا C. C égale à 2 EM sur θm carré. C égale à 2 EM ها هي عندنا. نرد البال مزيان θm. θm عطيتها لكم بالدوغري بالعادي 30 دوغري. نورمالمون راه خصها بالراديو. دونك ضرب في بي على 180. خليتها بالدوغري عندي غلط. θ كنخدمو بها بالراديو. C'est bon, donc on calcule C. Donc il est 8,75 في 10 ناقص جوج. نيوتن فوا متر فوا راديو موان 1. دونك سالينا مع ام درنا سي مازال جي دلتا. جي دلتا ما يمكنناش نجبدوها ب او سي حيتاش تيتا بوان انكوني. دونك جي دلتا نشوف لها طريقة أخرى. العلاقة الثانية اللي كنعرفها على جي دلتا هي ديال لا بيريود بروبر تي زيرو. لا بيريود بروبر تي زيرو يمكن لي نجبدها من لاكوب بليتو ميمكنش نجبدها ديريكتومون كيمكن لي نجبد لا بيريود دو لينيرجي. لا بيريود دو لينيرجي هي هادي مع هاد المربعات. شفنا أن لا بيريود دو لينيرجي هي تي زيرو سور دو. دونك أون سي كو تي كتساوي تي زيرو سور دو. تي زيرو خصني نكون حافظها لا بيريود بروبر ديال لي بوندول كاملين خصني نكون عارفها حافظها. T0 est 2 pi racine de J delta sur C. Donc je simplifie 2 avec 2. Ça donne que T égale à pi racine de J delta sur C. Maintenant je cherche J delta. Donc on J delta dans cette expression. Il y a C fois T sur pi le tout au carré. Donc l'application numérique, il y a C déjà ça. T on a deux la coupe. يعني ناخذ مثلا 0 0 par exemple. دونك غادي 1 2 3 4 4 نضربها في 0.2 هي 0.8. دونك تي هي 0.8 سكوند. انا عندي سكوند ما عنديش مشكل.
elle est pile au carré, donc J delta هي 5.27 في 10 ناقص 3 كيلوغرام فوا متر كاري. ما ننساش لي زينيتي، جي دلتا شحال واحد كيساوي لينيتي ديالها، كيلوغرام فوا متر كاري حتى سي كيساوي لينيتي، هي نيوتن فوا المتر فوا راديون موان زد. دونك شنو باقي لنا؟ تيتا ام تيتا بوان ام. دونك لوغسكو تيتا اي نول او بي تي الي نول. ملي كتكون او بي تي نول او سي كتكون ماكسيمال. او ام ايكال او سي ماكس ايكال 1 دومي جي دلتا تيتا ام تيتا بوان ام كاري. دونك من هاد ليكسبرسيون جبد لي يمكن لي نجبد تيتا بوان ام كاري. تيتا بوان ام égale racine de 2 EM sur J delta. Θ point, elle est positive, elle est ordinaire, la valeur positive. Θ point M. Donc l'application numérique, 2 fois EM, millijoule حولتها joule, و J delta déjà حسبتها. وغتعطينا 2,06 radions par seconde. Donc θ كتكون بالراديون, θ point براديون par seconde, و θ 2 point كتكون radion par seconde moins 2. Donc toujours la question 5, calculer WC, le travail du couple de rappel entre les instants T1 et T2. Donc, le travail du couple de rappel fait juste dire les expressions. L'expression là, il y a un demi, c'est θ1 au carré moins θ2 au carré. هذيك ما صالحاليش انا حيت ما عرفتش انا θ1 و θ2 ما يمكنليش نجبدهم من لاكوب ديريكتومون نضرب فيهم تماره باش نجبد θ1 و θ2. ويمكن لي نجبد انا دبليو سي ماين من دلتا او بي تي. دبليو سي هي موان دلتا او بي تي. Donc delta EPT يمكن نجبد هي EPT فينال موان EPT initial غير من لاكوب ودي ساعة ندير الموان. وهاد ليكسبرسيون تجينا ساهلة في الخدمة. دونك WC إيكال موان دلتا EPT. WC إيكال موان EPT à l'instant T2 يعني فينال موان EPT initial à l'instant T1. دونك غتعطينا EPT T1 موان EPT T2. EPT T1 جبدها من لاكوب هي EPT T2. Graphiquement on trouve à l'instant T1 il y a 0,2 0,2 ماشي لاكوب ديال EPT هي اللي بالأحمر. à l'instant T1 EPT كتساوي 0.2 هي 6 ملي جول. à l'instant T2 اللي هي 0.4 هي هادي ندير بروجيكسيون تعطينا 12. EPT à l'instant T2 égale 12 ملي جول. دونك يعني أنا لو ترافاي سي هي 6 ناقص 12 هي ناقص 6 ملي جول. دونك نقدروا نقولوا لنا مثلا ديتيرميني سا ناتور. لا ناتور ديال لو ترافاي elle est résistant car elle est négative. دونك هنا كتكون مسالينا مع البوندول دو تورسيون. ضبطوا غير هادشي هذا صافي هذا ليسونسيال. ضبطوه مزيان ويقدر يجيكم نفس التمرين وفيه لينيرجي اون فونكسيون دو تيتا او كاري. وديجا شفناه في لابارتي الاولى ديال البوندول الاستيك نفسه يتعاود يتبدلوا غير لي كونستانت. ايوا بالتوفيق الله يسر.